Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami dalam rancangan Nadi. Anda masih lagi bersama dengan saya, pengacara anda Fitri Haris. Baiklah, hari ini kita akan bercerita pula tentang satu topik bersama dengan seseorang yang amat istimewa. Ya, kita masih lagi bersama dengan Grandmaster Anthony Wee. How are you, Grandmaster? Very good. Baiklah, jadi kita akan bercerita tentang satu topik yang saya kira terutamanya umat Islam di luar sana, bila kita sebut pasal berpuasa, kita ada puasa sunat, kita ada puasa wajib, kita ada puasa nazar, kita ada berbagai jenis puasa dan sebagainya. Jadi amalan-amalan berpuasa ini, jadi bagaimanakah pandangan Grandmaster Anthony Wee tentang amalan berpuasa dan juga faedah-faedah yang kita dapat daripada apabila kita mengamalkan amalan berpuasa. Okey, Grandmaster Anthony Wee, today we talk about fasting. Any health benefit if people do the fasting? Fasting. A lot of benefits, actually. The number one is detox. Detox. When the body do not have the food, it will start to clear off all the waste. Okay. And it will also take the reserve, our reserve, and start to use the reserve. So therefore, you also will lose weight because you take the fat. The fat is a reserve. So you take the fat for the energy, the reserve. Now, the detox is once in a while is very good for the body. In quite a few culture, they advocate periods of fasting because the leaders, they want the people to be healthy. So the fasting is a good way to get the body to be healthy, to reuse the reserve and also to detox the body. Get rid of all the unwanted toxin. That's a very good way. This is number one, is a detox. Detox. Any benefits other than detox? Yeah. Also, you are using all the reserve, Okay. the fat. So therefore your blood stream will become less fatty, less sugar. See? So diabetes and all that, you clean up. And cholesterol, so you become better, more relaxed. The only thing is that you need to be more alkaline. Because if you don't have food, because our bodies are very acidic, so we need to be more alkaline. So therefore your breathing has to be very good. So while you are doing the fasting, you must breathe well. If you shallow breathe, you become very tired. And it's no good for you. You cannot function if you got not enough energy. The breathing will give you the energy without food. It's pure energy. Energy without waste. So your deep breathing, when you breathe it into your lower abdomen, and then you hold a little while, 3 to 4 seconds, and slowly exhale. Your body become more alkaline. This is how you become alkaline. Is the cells in the body has got carbonic acid, and by getting the carbonic acid out is by exhaling carbon dioxide. Oh, okay. Carbon dioxide is actually the acidity from the body. So then the cells will receive oxygen. So exchange. So take oxygen, give carbon dioxide. Like that. So the body become clean, cleaner. So that is your benefit. Oh, okey, baik. Para penonton sekalian, Grandmaster berkongsi dengan kita bahawa sekiranya kita mengamalkan amalan berpuasa ini, antara kelebihan dia detox. Dia menyah toksikan apa-apa sahaja yang tidak diperlukan di dalam badan. Kerana apa? Di dalam berpuasa inilah sebenarnya badan kita, sistem badan kita berehat. Ya, daripada sebelum kita makan, tu dia ayam, tu dia ikan, tu
tu dia apa sambal belacan lah, apa tak kira lah nak makan. Tapi bila dah makan tu, bila kita berpuasa sebenarnya kita berehatkan badan kita, kita membersihkan sistem yang berada di dalam badan kita supaya ianya lebih, kata orang, perjalanan darah itu sendiri, perjalanan sistem organ dalam badan itu lebih cantik dan lebih tersusun sebenarnya. Antara lain dia kata orang bila kita berpuasa itu kita tak masuk benda-benda lain untuk kita membakar kalori, lemak dan sebagainya. Jadi lemak-lemak yang sedia ada dalam badan itu, lemak itu akan terbakar dengan sendirinya. Jadi peluang untuk mereka-mereka yang mungkin selalu duk cerita dengan kawan tu, saya nak diet hari ni, saya nak diet esok, saya nak diet minggu depan, saya nak diet, setiap diet. Inilah peluangnya. Yang terbaik sebenarnya kita berpuasa. Kerana apa? Berpuasa ini adalah satu amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW sendiri sebenarnya. Bila berpuasa tu dia bakar lemak-lemak yang berlebihan yang ada di dalam badan kita supaya badan kita kurang lemak. Bila kurang lemak ni dia lebih sihat dan kita pun kurang, kata orang stamina tu lebih. Tapi nak sebut pasal stamina ni, antara kelebihan lain yang Grandmaster share ataupun berkongsi dengan saya tadi apabila dalam amalan berpuasa ni tentang pernafasan. Apabila kita berpuasa, kita bernafas dengan betul, apabila kita membuang pernafasan itu, dia mengeluarkan karbon dioksida. Yang mana karbon dioksida ini ada, jika saya tidak salah faham is come from the carbonic acid. Carbonic Acid. Asid dalam badan tu dia keluar melalui karbon dioksida dan dia membersihkan sistem badan kita sendiri sebenarnya. Jadi 3 kelebihan sebenarnya kalau kita mengamalkan amalan berpuasa ini. Selain daripada kita menyatoksikkan ataupun detox dalam badan kita, ia juga dapat membakarkan lemak-lemak yang tak perlu. Tu dia lemak tang sana, lemak tang sini kan. Jadi kita tak nak semua tu. Dengan berpuasa dapat membakar lemak-lemak yang berlebihan, dan yang terakhir sekali dapat mengeluarkan asid-asid yang tak perlu melalui karbon dioksida. Okey, jadi kepada anda semua jangan ke mana-mana, kita akan berehat seketika, kita berjumpa lagi selepas ini dalam rancangan Nadi. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang berada di luar sana kerana masih lagi setia bersama dengan kami dalam rancangan Nadi. Minda yang cerdas bermula dari badan yang sihat. Kali ini kita akan bercerita tentang hati. Bila sebut pasal soal hati ini, semua orang di luar sana akan tertanya-tanya. Hati yang bagaimana? Ini betul-betul hati yang berada dalam organ badan kita. Bukan hati yang aku sakit hati dengan kau sakit hati dengan aku dan sebagainya. Kerana ini betul-betul hati yang berada di dalam organ badan kita. Sebagaimana doktor bagi tahu kita sebentar tadi, hati ini banyak penyakit dia. Antaranya hati berlemak dan sebagainya. Jadi hati ini fungsi dia amat besar dalam tubuh badan kita. Jadi sekali lagi kita bersama dengan Grandmaster Anthony Wee. Welcome. Thank you. Okey, kita akan berbicara. Kita akan bertanyakan soalan dan beliau akan berkongsi dengan kita tentang cara dan bagaimana latihan yang boleh dibuat untuk menjaga hati kita. Okay, Grandmaster, do you have special exercise for the liver? Yes, we have. The liver's breathing method is called two, which is Two. breathe in and then you. The breathing method is to exhale by the control of the throat. Okay? And here's how we do it. All right? Liver is on the right, spleen is on the left. So the mind must focus on it. So this is how we do it. You breathe in and then you use your finger to point towards the liver and the spleen and you exhale. Point towards the liver. Roll your shoulder. See the roll the shoulder. Then breathe in here and
You see, when you roll your shoulder, the massage. They massage the liver. You must roll your shoulder like that. You know, like that. Then you go up again. Yeah? So it's Special exercise for liver. For liver. Liver spleen. Liver spleen. Both. Okey, Grandmaster. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang Grandmaster terangkan kepada kita tentang senaman-senaman yang khas ataupun istimewa untuk kesihatan hati kita. Tadi cara dia lah, saya pun nak terangkan pun tak tahu, tapi insya-Allah tuan-tuan boleh hayati apa yang Grandmaster terangkan ataupun cara buat tadi itu. Kerana apa? Dengan pernafasan yang betul, hati kita juga akan sihat insya-Allah. Jadi kita pergi pada soalan seterusnya. Saya akan bertanya kepada Grandmaster tentang bunyi ataupun bunyi-bunyi tertentu, macam jantung kita ada healing sound nama dia. Jadi kita bertanya kepada Grandmaster, adakah bunyi-bunyi tertentu untuk liver ini? Okay, Grandmaster, how about the healing sound for the liver? For the liver, yeah. There's a special healing sound for the liver. Okay. The healing sound for the liver is the sound called she. It's a she sound. She sound. Okay. She sound. She sound. The connection between the eye and the liver in traditional Chinese medicine is already well established. So when you exercise the liver, the liver is strong, healthy. Eye is also healthy. Liver not healthy, you can show in the eyes. The eyes become unhealthy, like shadow. Oh, okay. Like that. So when you practice the healing sound, you practice both eyes and liver. So this is what you do. You do your breathing first. You do your breathing like that, and then you get the magnetic field. Yeah. And then you put like this. Then you bring the chi to the eyes, and you open the eyes, and then you breathe in, and you go shi. Then you breathe in again. You gather the chi to your liver and so you got both. You got one, you got the chi here, you gather the chi into your hand, you give to the eyes, and you go and you breathe in again, you gather the chi and so that is very important. You bring the chi to your hand. Oh, okay. You gather the chi to your hand. Then you give to your eyes and you give to your liver. But you notice I open my eyes very wide. You see, shi. Why I do that? Eye exercise. Okay. I put my hand here. I can see both sides like that. So this is, if you put too wide, it's wrong. Then you got to see like this. This is wrong. Okay. But you put like that, you can see both sides can see. Okay? Then the eyes exercise. Good for the eye, good for the liver. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, itu dia tentang healing sound yang saya faham apa yang Grandmaster terangkan kepada kita sebentar tadi, bahawa bunyi ataupun senaman bunyi healing sound untuk liver hati ini, bunyi dia shi. Jadi cara dia, kita kumpulkan shi tu, aura tu dengan tangan tu, kita letak, kita bawa ke muka. Kalau pakai cermin mata kena buka lah ya. Pasal apa? Dia tak sampai. Jadi sampai ke tu, buka mata betul-betul. Is it correct? Correct. Simple lah, simple. Tapi buka cermin mata dulu. Pasal apa aura tu tak sampai. Okey, baik. Jadi kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan seterusnya saya akan bertanyakan kepada Grandmaster Anthony Wee tentang bagaimana kita nak menyah toksit atau liver ini ataupun detox. Macam mana kita nak detox liver ni? Okey, Grandmaster. How do we detox the liver? Detox the liver because of the
the liver is a very hard-working organ and a very strong, hard-working organ. It takes in you eat all the rubbish, Yeah. it will filter for you. So you must detox it once in a while. So the best way to detox is to use herbs. So these are the herbs that you can boil for about 1 hour. You can drink about 1 liter, 1.5 liters a day. A day. You can replace your tea and coffee. How many times per day? Oh, just drink. Just drink. Drink the 1.5 liters a day. Oh, okay. Then okay. when Detox. your body, you will feel it. You feel very good about it. Even your urine will be clean. Oh, okey. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi ini antara bahan-bahan herba yang boleh kita gunakan untuk menyatoksikkan apa yang ada dalam hati kita. Kerana apa? Menurut pandangan Grandmaster Anthony Wee, hati kita ni bekerja keras kat dalam ni, dia ibarat penapis bagi makanan-makanan kita makan macam-macam tu, dia menapis. Jadi kat sini kita ada daun selasih. Okey, kita ada daun ketumbar. This one. Dan juga kita ada Lemongrass. daun serai. Biasa kalau kita masak tu kan kita ambil batang dia je, daun dia kita buang. Jadi kita boleh gabungkan ketiga ni, kita rebus, kita minum. Jadi satu hari tu kita boleh minum lah. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan akan dapat merasai apa kesan daripada kita minum tu. So you have to twist this one Okey. to break it, and then you then you boil. Oh, okey. That's the right way. Tu dia. Bau dia pun dah naik dah. Bila pusing-pusing ni kita kena ni lah macam daun ni kita kena pintal-pintalkan dia supaya naik bau tu. Kita rebus, gabungkan ketiga-tiga ni, insya-Allah ianya cara tradisional untuk kita menyuci, menyatoksikkan hati kita. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang berada di luar sana, jangan ke mana-mana. Ya, teruskan setia bersama dengan kami dalam rancangan Nadi. Ingat, minda yang cerdas bermula dari badan yang sihat. Kita berjumpa lagi selepas ini.